دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فارق البحور کما فرقت البحر موسیٰ علیہ السلام وَيَا مُلَيِّنَ الْحَدِيدِ لِدَاؤُدَ علیہ السلام وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ بِحَقِّ دَمِّ الْمَظْلُومِ اللہم فعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارضاک طوعا و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ میرا کریم اللہ وسط محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا سادات دی پھوڑی وچھائی ہوئی اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما۔ سارے مل کے آمین آکھو میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، بانی مجلس دی عزت رزق بخت وچ اضافہ فرما۔ میرا کریم اللہ وسط محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا بانی مجلس سادات دے جتنے مرحومین اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، میرا مالک اللہ انہاں دے گناہاں نے کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ جڑے سادات اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں انہاں دیاں قبرانوں آل محمد دے نور نال روشن تے منور فرما، جنت چ اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میرا کریم اللہ جتنے مومنین میرے آقا دی پھوڑی تے تشریف فرمائیں انہاں دا ٹورا یا قبول تے منظور فرما۔ میرا کریم اللہ اس ذکر پاک دا صدقہ اساں ساریاں نو کربلا معلّہ دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک اللہ سنو معرفت اہل بیت نصیب فرما۔ 5 12 14 دے فرامین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرا کریم اللہ وسطہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا میں حقیر دی پڑھائی مومنین دا آمین آکھیا۔ میرا مالک اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما۔ میرا کریم اللہ جتنے ہاتھ دعا واسطے اٹھے ہوئے ہیں انہاں ہتھاں نو اتنا رزق عطا فرما جو اے قیامت تائیں کہیں کمینے دے محتاج نہ ہو۔ میرا کریم اللہ وسط محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا میری ماما بہنہ دھیاں دی عزتہ محفوظ فرما۔ میرا کریم اللہ میری ماما بہنہ دھیاں نو سیرت جناب سیدات چلن دی توفیق عطا فرما۔ میرا کریم اللہ ساڑے بزرگوں کو جناب حبیب ابن مظاہر دی سیرت چلن دی توفیق عطا فرما۔ انہاں تمام نوجوانوں کو شہزاد علی اکبر دی سیرت چلن دی توفیق عطا فرما۔ ساڑی اکھن وہ منظر بکھا جو اس پوری کائنات قرآن دی شاہی ہوئے، زہرا دے لال دی بادشاہی ہوئے۔ مریے حسین حسین کر دے، اٹھی ویے علی علی کر دے، دامن پنیت باراندہ ہتھ سگنے گاراندہ ہوئے۔ بے نیاز اللہ سڑیے دعائیں اپنی بارگاہ وچ قبول تا منظور فرما۔ سارے مل کے بانی مجلس سادات دے جتنے بھی اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں انہوں واسطے 1 دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کے بخشو۔ بالخصوص میرے بھتیجے مولا دا بہت بڑا عظیم ماتمی آئی 4 رجب نو اس دنیا تو رخصت ہوئے، رات مولا امام نکی دے جنازے نال شامل ہیں، صبح انہوں دی ڈیتھ ہوئی ہے۔ انہوں واسطے 1 دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کے بخشو۔ بسم اللہ الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ میرا کریم اللہ سورۃ الفاتحہ مومنین دی جتنی پڑھی ہے میرا کریم اللہ ہدیہ کرنے آل محمد دی بارگاہ دے وچ اتھو جتنا ثواب بانیان مجلس دے جتنے صدات اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں اس کلام پاک دا ثواب انہاں دی روح نو پہنچا۔ بالخصوص ملک قمر عباس مولد عظیم ماتمی آئی آج دے ذکر دا صدقہ میرا مالک اللہ اس دے گناہ معاف فرما، جنت جالا مقام نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد۔ سارے مل کے اپنی عزت رزق واسطے صلوات۔ ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفی الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المقروبۃ العلیلہ ذات الاوزان الطویلہ فی المدۃ القلیلہ الصلاۃ والسلام علی الحسن المسموم وعلی حسین المظلوم۔ میرپور دے وسدیاں میں اعلان پیا کرنا حسین مظلوم ہے۔ میں بسم اللہ کروں آج 28 رجب دی رات نے سیدہ امتیاں او شرم کر کے نہیں رومنا، اے او رات ہے جیڑی رات محمد دے گھر دا 40 دروازہ بند ہو گیا ہے۔ میں بسم اللہ کروں بزرگاؤ زندگیاں گزر گئیاں نہیں او اعلان سن دیاں مظلوم مظلوم حسین مظلوم ہے۔ بسم اللہ۔ کوئی بندہ روے یا نہ روے میں کدی اس ممبر تے ڈیش بازی یا بناوٹ نہیں کی تھی۔ مظلوم دی مظلومی دے لفظ پڑھنے رومنا آوی تے ایک وری ضرور آکھیں ہائے حسین۔ بابا جی میں جو اعلان کرنا حسین حسین، کوئی بندہ تا سوال کرے علی وارث تو جو آدھے حسین مظلوم ہے۔ مظلوم تا دنیا تے بڑے بڑے گزرین، سیدادہ مظلوم گزرین، مظلوم ہن بھی صحیح مظلوم راسن بھی صحیح۔ بابا جی یہ جتنے مظلوم گزرے نے انہا مظلومہ دی مظلومی تے بہنہ رنیاں۔ بسم اللہ۔ او مولا توڑی عبادت قبول فرماوے۔
ماما رنیاں چاچیاں رنیاں ماسیاں رنیاں سیدادہ حسین و مظلوم ہے جیندی مظلومی تے آسمان رننا ہے بسم اللہ آسمان کی میں رننا ہے دیوں چڑے تجربہ کرے آئے مغرب والے پاسے آسمان تے ایک لال سرخی ہوندی ہے لال رتھین ہوندی ہے پچھو سینس دا نول مامتوں اے داویں دی دیگر تو پہلے کوئی نہیں بابا جی یہ لال رتھین اس لے بنی ہے جدہ بھج دے گھوڑے تو زہرا دا پتر منہ دے بال جنے آئے بسم اللہ حسین و مظلوم ہے جنو زمین رنی ہے حسین و مظلوم ہے جنو جن رنلین جنو ہورا رنیاں مولا دے ماتمیاں تو سمیں پانیوں کھرونیاں بابا جی حسین و مظلوم ہے جندہ پتر 40 سال رات رنائی بسم اللہ اور مولا عبادت قبول فرمائے لے شیعہ قوم دے 12 امام ہیں ان 12 امامان دے وچوں پانی تا سارے مولا رننے سیدہ امتیاں اور 2.5 امام ہیں جڑے رات رننے ایک توڑا میرا چوتھا امام آئی جڑا باندھا اٹھی دادا ہے میرا اللہ میرے بابے دا جرم تا کوئی نہیں واہ بے واہ بڑی مقبول مجلس روحانیت مجلس دے وچ مولا زندگیاں کرنے دعا توڑا میرا 12واں امام ہے جڑا آج بھی پردہ غیبت جرات بیٹھا روندہ ہے رو رو کیا دے میرا اللہ میرا سلام اس دادے تھے جنی تھی قاتل گوں ہاتھ جڑیں دی گئی ہے میں بسم اللہ کرا اے وین میں پورے ملک تے پڑیا ہے مگر اتھے دعا ضرور مگوئی نا دعا منگی کرو شالا کہیں پیو دے 4-5 پتروں میں ایک دھی ضرور ہوئے اے تا جان دیو ماں پیو مر ویندہ ہے پترانو جائیداتاں دی پے ویندی ہے بابا جی کو درد ہماری دھیے جینو جائیداتاں یاد نہیں راندیاں کئی ویلے پیو دی پواندی کئی ویلے سراندی کئی ویلے داڑی چمکے آدیے میرا پیکا مان مک گیا ہی میر پردے واسیاں ہو میری دوئی ملنتے جی اللہ تو انو دھی دے وے تے اس دھی نو برکھیاں ویچ پالیا دھی جوانی چڑھ پوی اس دھی دا پاسپورٹ چا بڑا ہوئے پاسپورٹ بنا کے دھیاں پترانو نال لے کے اتے شام دا ویزا چلواویں دینو نال لے کے اس بازار چاویں جیندہ نائیں بازار حمیدیہ اس بازار چاکی بیٹا تھوڑی جی دیر سر تو چادر لہا امیر پردے واسیاں ہو جڑی دھی کدی نہ تیرے اگوں بولیو سی آکسی بابا میں نو مارتے بھاویں قتل چکر میں اس بازار چادر نہیں لہاونی اتھے راش ڈھیرے اس لے دھی دا سر چمکی آکی ایو بازار آئی 5 لاکھ بدماش آئی تیری میری مرشدادی دا سر ننگا ہر کوئی یاد ہے مارو اے باغی دیاں بھیڑا اما بعدو قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین عظمت حسین تے صلوات مولا تمام محبان حسین دا پرسا قبول فرمائے سوائے نہ مظلومن دے غمن دے دنیا دا کوئی غام نہیں میں کو محبان حسین موالیان حیدر قرار ایک حصہ عبادت دا ہو گیا ایک میں اپنے مرشد دا فرمان چا پڑھا
اس فرمان دے بعد وقت میں اج تک بہن تے برا دا وچھوڑا دساونا جی مولا زندگی کرنے صدقہ آل محمد دا مولا تواڈے تے آل محمد دیاں خاص رحمتاں دے نزول ہومن محبان حسین موالیان حیدر قرار عادتاً نہیں عبادتاً بھائی جان میں ہر مجلس دے وچ سیدزادہ اپنے مرشد دا ایک نہ ایک فرمان پڑھدا رہنا تے جڑا اپنے پیر دا فرمان سن کے بے رخی کرے بے قدری کرے اس میری بے قدری نہیں کرنی اس اپنے پیر دے فرمان دی بے قدری کرنی ہے جڑا انہاں دا فرمان سن کے زبان نال خوش ہوندا ہے اللہ حکم دیندا ہے رحمت دے فرشتیاں نو ونجو میرے فرشتیاں ہو جنہ بندیاں میرے ولی دا فرمان سنیا ہے انہاں دی زبان تے ایو جی مور لاؤ جو قیامت تائیں جس محفل چ بولن انہاں دی زبان چ لکنت نہ آوے یا علیہ اللہ پاک توڑیاں زندگیاں کرے انہاں دی زبان دے وچ لکنت نہ آوے کیوں جو انہاں دے فرمان تے عمل کرن دا نا شیعت ہے چھڑا زبان نال شیعہ نہیں بننا کردار نال شیعہ بن کے دکھانا جس بندے دا کردار چنگا نہیں وہ اپنے آپ نو شیعہ نہ کہلواوے میں ہر مجلس چی اپیل کرنا بابا جس بندے دا کردار چنگا نہیں وہ اپنے آپ نو آل محمد دا حبدار نہ کہلواوے کردار چنگا ہو سی تا شیعہ ہو سیں کیوں جو تیرا میرا آقا امیر المومنین متقی دا امام بغیرت بندے نال تے علی دا واسطہ ہی کوئی مولا تواڈی عزت محفوظ رکھے انہاں دے حکم دی پابندی کرن دا نا شیعت ہے میں بسم اللہ کر اللہ پاک تواڈیاں زندگیاں کرے جیڑا بندہ انہاں دے حکم دی پابندی نہیں کردا وہ اپنے آپ نو شیعہ نہ کہلوائے زبان نال حسین حسین کرنا لیا کردار نال حسین حسین کر کے لکھا جتھوں معصوم روکیا ہے اتھوں رک ونج جس چیز دا معصوم حکم دیتا ہے اس نو قبول فرماؤ پروفیسر صاحب میں قربان مل جاؤں معصوم دا حکم ہے اپنی ماں بہن دھی دا حق غصب نہ کرے جیڑا اپنی ہمشیرہ دا حق ادا نہیں کردا تے اپنے آپ جا کے میں بڑا وڈا شیعہ جیڑا بہن دا حق ادا نہیں کردا او بے شک جناب سیدہ دے دشمنہ تے لعنت نہ پاوے اپنے آپ نو شیعہ کہلوا منا لیا 5 12 14 نال محبت رکھنا لیا اگر اپنے آپ نو آدھے جو میں علی دا شیعہ علی دا حبداراں تے گھر بے کے گویڑ کریں جو تیرے پیر کتھو روکیا ہے جس چیز دا تیرے پیر حکم دیتا ہے کیا میں اپنے مرشد دے حکم دی پابندی کر رہا یا کوئی نہ تیرے پیر دا حکم ہے تیرے پیر دا فرمان ہے ساڑھے نال محبت رکھنا لیا اگر تیرے دروازے تے کوئی ساڑھا حبدار سائل بن کے آوے توجہ کیتی بیٹھے ہو معصوم فرمائیں تیرے دروازے تے کوئی ساڑھا حبدار سائل بن کے آوے تے تم وہ سوال پورا کر سکتا ہوئے تے نہ کریں تے وقت فخر نہ لاکھ میں شیعہ معصوم فرمائیں تم ساڑھا شیعہ کوئی نہ ہو ساڑھے نال محبت رکھنا لیا ساڑھا حبدار تیرے دروازے تے آوے تینو اللہ عہدہ نصیب کیتا ہے تینو اللہ پروفیسر بنایا ہے تینو اللہ ڈی ایس پی بنایا ہے اگر او تیرے تے کوئی سوال دروازے تے لے آیا تے تم پورا کر سکتا ہوئے تے نہ کریں معصوم فرمائیں تو ساڑھا کچھ نہیں لگتا تیرے میرے ستویں مولا دا ایک حبدار ہے مولا دا صحابی ہے جندہ نا ہے علی بن یکتین توجہ کیتی بیٹھے ہو اجازت ہے میں تھوڑا جی واقع سنا بابا علی بن یکتین ہو میرے توڑے مرشد دا حبدار ہے او صحابی ہے جڑے لے مولا پاک دی زیارت کان آوے آتے جتھوں امام ٹر دے آئیں نا او سرکار دے پیران دی خاک چاہ کے تے محفوظ کر چھڑیں دا شفا سمجھ کے اپنے گھر لے ویندا اور بڑا عقیدت مند ہے اس رکہ لکھے میرے پاک مولا 7ویں امام نو مولا ہارون لی طرف میں نو وزارت مل رہی ہے
اگر تواڈی اجازت ہوئے تو میں قبول کراں۔ تیرے میرے ستویں آقا فرمایا قبول کر، مگر میں ستویں امام دا ایک حکم تو چمن تے ترائے ضمانتاں میں دے ساں۔ مولا فرمیندے نے ایک میری تو چمن تے ترائے مقام تے میں تیرا ضمانتیاں۔ ہاں آدھے مولا او تواڈا حکم کیڑا ہے؟ پاک امام فرمایا میرا حکم ہے جی تینوں وزارت مل رہی ہے تے قبول فرما، اس نو قبول کر، مگر غور نال توجہ نال تو قبول کریں وزارت تے تیرے دروازے تے میں موسیٰ کاظم دا کوئی شیعہ آوے اس نو خالی نہ بلا۔ توجہ کیتی بیٹھے ہو نا بابا درس آل محمد ہے، بندہ درس آل محمد دے وچوں اٹھی ہوئے وہ دی زندگی تبدیل نہ ہوئے، نہ میرے پڑھن دا فائدہ نہ تواڈے سنن دا فائدہ۔ معصوم دے فرمان دے اور معصوم دی محفل دے وچوں کچھ حاصل ہونا چاہیے۔ اج کل تو ساڑیاں مجلسان دے رنگ ہی تبدیل ہو گئے، جتھے واہ واہ زیادہ ہوئے تے کوڑ ڈھیر وجے اس نوادے نے بہوں وڈا ذاکر ہے، جیڑا چنگی لمبی سر لا کے تو انہوں قصیدہ سناوے تے سر چنگی ہوئے آدن جو اے ذاکر وڈا ہے۔ مگر میری اپیل انہیں جتے مولا دے بانی ہو تو آڑے اگو میری اپیل ہے اس ممبر پاک تے او بندہ لے آؤ جیڑا صوم و صلاة دا پابند ہوئے، جیڑا صوم و صلاة دا پابند نہیں سیدزادہ ہوئے اس ممبر داخل نہیں، کیوں جو تیرے میرے چھویں آقا فرمیندن پروفیسر صاحب جیڑا ترائے دیاڑے نماز نہیں پڑھ دا مولا فرمیندن اساں اس نو اپنے شیعہ نہ سمجھ دے، دیاڑے معاشر دے اساں اس دی شفاعت نہ کرے ساں، جہن دی امام شفاعت نہیں کریں دا تو کیڑے انداز نال ممبر تے کھلا کریں دا۔ مولا تواڈی عزت محفوظ رکھے۔ اس ممبر پاک دا بابا او بندہ لے آؤ جڑا صوم و صلاة دا پابند ہوئے، کیونکہ اس ممبر دے کچھ آداب ہیں، اگر ذاکر نو ممبر دے آداب دا نہیں پتا، اے ممبر ہے شریفان دا ممبر ہے تے شریف بن کے اتھے کھلومنا چاہیے دا۔ میرے بزرگاں 70 سال محرم پڑھن مگر ممبر تے ڈیش بازی یا کئی بندے نو جھنک نہیں دیتی۔ مولا تواڈی عزت محفوظ رکھے، انہاں ادب سکھایا تے ادب ہومنا چاہیے دا ہے، تے جس بندے نو ممبر دے ادب دا ہی نہیں پتا بابا آج کل تو ایک بے دے خلاف تے ایک بے نو جھنکاں تے ممبر تے گال گلوچی۔ اپنی زبان ایسی بنا جو دیاڑے معاشر دے 5 12 14 فخر نال آکھن جو اے ساڑا ہوبدار ہے، اے ساڑا شیعہ ہے۔ تو جو لحاظ حسین علی بن یقتین مولا فرمایا میرا ہوبدار تیرے دروازے تے آوے تے جیڑے رنگ نال آوے اس نو خالی نہ بلائے، تو وزارت قبول کر، ترائے مقام تے میں تیری ضمانت دینا۔ ہاتھ جوڑ کر دے مولا میری کیڑی کیڑی ضمانت دے سو، میں قربان منجا تیرے میرے ستویں آقا فرمایا علی بن یقتین میں وعدہ کرے نہ زندگی ویچ کوئی حکومت دا بندہ تینوں قید نہ کرے سی، زندگی دے ویچ تو قید نہ ہو سے۔ دعا مولا فرمایا میں کاظم امام تیرے نال وعدہ کرے نہ تینوں دنیا تے غربت نہ آسی، دنیا تے غربت نہ آسی۔ حد مک گئی تیرے میرے ستویں آقا دی ضمانت دی۔ مولا فرمیندن اس روح زمین تے جی میں دل آکھی ٹر قیامت والے دیاڑے میں ضمانت دے ساں، جہنم تیرے تے حرام ہے، جنت تیرے تے واجب۔ اب کوئی روح زمین تے بکھاؤ ایسا امام، ایسے رہبر نہ، میں قربان ملیا علی بن یقتین میرے مرشد دے حکم دے مطابق وزارت قبول کی تھی۔ مومنین دروازے تے آمنا انہاں دی خدمت کریا۔ مولا دا حبدار ہے جن دا نام ابراہیم کوفی، توجہ کی تھی بیٹھے ہو 14 ستارے وچ بھی یہ واقعہ ہے۔ میں قربان ملیا بابا جی ابراہیم کوفی صبح دی نماز پڑھ کے مسجد دے وچوں باہر آیا ہے، اگو مولا دے ایک حبدار ملیا اسا کہ ابراہیم پریشان ہے، ادھا یار پریشان ہاں، بیٹا پڑھ لکھ گیا ہے، جوانی چڑھ گیا ہے،
تے گھر وچ غربت ہے، اس آکھیا پریشان نہ ہو، تینوں پتہ نہیں آج کل جڑا وزیر ہے وہ ساڑا پیر بھائی ہے، علی بن یقطین 7ویں امام دا مرید ہے، او دے دروازے تے ونج تیرے پتر نو نوکری مل ہوئے سی۔ بڑے فخر نال اس تیاری کی تھی۔ بابا جی فخر تو ہوندہ ہے نا، پتہ ہوئے جو فلاں ہو دے تے ساڑا شیعہ ہے، ساڑا حبدار ہے، میں قربان ونجا تو تیاری کر کے آیا، سفر کردہ ہویا، گرمی دا موسم آئی، جعفری صاحب جڑے لے پہنچے نا علی بن یقطین دے دروازے تھے، تے دروازے نو دکل باپ کی تو اندروں غلام بہر آیا، سلام کی تلے، انہاں کہ ونجو اندر ونج کے میرا سلام ہی دیو، علی بن یقطین نو آکھو جو ابراہیم کوفی آیا ہے، تے اسی پیر بھائیاں تے کئی کام کان آیا ہے۔ غلام نے بزرگ کو اندر پیغام دیتا، علی بن یقطین آخر انسان ہے، غلطی ہو ویندی ہے، علی بن یقطین اپنے غلام نو آکے اس نو بنجاک اجن میرے کل تیرے واسطے ٹائم کوئی نہیں، میرے کول تیرے واسطے ٹائم کوئی نہیں۔ ابراہیم کوفی غریب مومن گرمی دا موسم مایوس ہو کے واپس ہٹیا ہے۔ ہون ویکھو جو مولا نو اپنے حبدار نال کتنی محبت ہے۔ میں قربان ولیا توجہ لحاظ حسین، اس سے سال علی بن یقطین حج واسطے گیا ہے، سفری سامان لے کے تحفے طائب لے کے، اس نو پتا جو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہر سال حج تے آندین، بابا جی جعفری صاحب پروفیسر صاحب انج سفری سامان لے کے جڑے لے حج تے گیا ہے، حج تو فارغ ہو کہ اس نو پتہ لگا جو فلاں مقام تے میرے 7ویں امام دا خیمہ لگا ہویا ہے۔ اے بڑے فخر نال کیوں جو امام دا بڑا پیارا صحابی ہے، تے جتھوں مولا ٹر دے ہیں او خاک چاہ کے کور رکھ دا، ہون جڑے لے خیمے دے قریب گیا ہے تے اتھے مولا دا غلام سلام کی تو سو، یاد ہے جو مولا نو اندر ونج کے پیغام دیو جو علی بن یقطین آیا ہے، توجہ تو کیتی بیٹھے ہو نا، مولا نو پیغام دیو، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، علی بن یقطین آیا ہے، علی بن یقطین، میرے مولا غلام نو آکے وانج علی بن یقطین نو آکھ جو میرے کل تیرے واسطے ٹائم کوئی نہیں، مولا تواڈی عزت محفوظ رکھے، علی بن یقطین نو آکھ جو میرے کل تیرے واسطے ٹائم کوئی نہیں، جہاں غلام نے آکے دسیا ہے تے او تا اینج تڑپیا ہے جی میں پکھی نو گاز لگدا، آخر امام دا عبدار رہی، علی بن یقطین نے غلام دے اگوں ہاتھ جوڑے بانج مولا کو لو پچھو جو میرے کو لو غلطی کیڑی ہوئی ہے، مولا میں نو ایک واری ملو میں مر ویساں، سیدزادہ میں قربان ونجا پیر جعفر شاہ جی، غلام نے اندر ونج پیغام دیتا ہے، تے مولا فرمایا ونج اس نو آکھ میرا حبدار کل تیرے دروازے تے آیا ابراہیم، تے تے اندروں پیغام دیتا ہے میرے کول ٹائم نہیں، تے جے تیرے کول ٹائم نہیں تے آج میں کاظم کول تیرے واسطے بھی ٹائم کا ہی نا، داڑا مار کے رومن لگ پیا، مولا میں نو معافی دیو، مولا ایک واری میں نو ملو نہ چاندے ہویا، سرکار کانڈ کر کے ملیں، علی بن یقطین سرکار چہرہ نہیں بکھایا، علی بن یقطین رومن لگ پیا، پیران تے ہاتھ، مولا معافی، سرکار فرمایا میں معاف نہیں کرنا جیتے او معاف نہ کرے، بے کتنی محبت ہے مولا نو اپنے حبدار نال، میں قربان ونجا، مولا نے فرمایا جیتے او معاف نہ کرے، علی بن یقطین دے مولا او کوفے، میں ان اتھیاں ڈھیر سارا پاد دے، تے مولا میں کیویں معافی منگا جے میں تواڈی جھٹ زیارت نہ کرا میں نو موت آوے سی، تواڈے میرے آقا فرمایا ارادہ تو کر پچاونا ساڈا کام میں، تو میں ہاتھ بلند کر کے یا حیدری، مولا امام زمانہ تواڈی عزت محفوظ رکھے۔ بابا جی میں نو اتھے نا تکلیف ہوندی ہے کہ خوبصورت انداز نال بھائی راں نعرے دی صدا بلند کی دیئے، آج میں تو قدس ہے جو نعرے دی قدر و قیمت اور اس نعرے دی فضیلت بزرگوں قرآن چڑھ سامن چاہ، میں پھر اگا اپنا واقعہ شروع کرنا، پہلے نعرے دی قیمت سن لو، قرآن دے ویچ 114 سورتاں ہیں، کتنی سورتاں ہیں؟ 114،
کوئی صورت ایسی نہیں جندی ابتدا بسم اللہ تو نہ ہوئی ہوئے، مگر ایک صورت ایسی ہے جندے وچ بسم اللہ دا ذکر کوئی نہیں۔ اگاں ایک صورت ہی ہو جائیے جندے وچ ایک نہیں 2 باری بسم اللہ دا ذکر ہے، اور اس پورے قرآن دا نچوڑ نے 114 صورتاں۔ جعفری صاحب اللہ پامے باجت جعفری صاحب اللہ زندگی کرنے تو سب منہ نہ بولو، صرف چھڑی دعا چکرے ہے میرے کان کافی ہے جی۔ زندگیوں نے تے آل محمد دے ذکر چوں ہوں ہاں کرنا ساڑھا حق بندہ ہے۔ مولا دی عزت دی قسمیں جیڑا انہاں دے ذکر ہوں ہاں کریندہ ہے، جیڑا انہاں دے ذکر نال دل نال بولیندہ ہے، قیامت تائیں او دے منہ نو لقوہ نہیں ہوندہ۔ دوویں ہاتھ بلند کر کے حیدری، مولا تو آڑی عزت محفوظ رکھے۔ میں بسم اللہ کراں بابا جی، پورے قرآن دا نچوڑے نے سیدادہ 114 صورتاں، انہا 114 صورتاں دا نچوڑے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ دا نچوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قربان ملیاں بسم اللہ دا نچوڑے او با تے با دا نچوڑے او جیڑا ہیٹھا نقطہ ہے، مولا فرمیندن توجہ نیاز حسین، مولا فرمیندن او نقطہ تا میں علیاں، او نقطہ۔ دوویں ہاتھ بلند کر کے حیدری، اتھو تائیں گل تو سن سارے سنی ہوئی ہے۔ اس تو ہون اگلی جیڑی گل ہے، معصوم دا فرمان ہے کہ جس اپنے دنیا تے ابتدا کیتی ہے سارے کماں دی بسم اللہ تو۔ توجہ نیاز حسین، ماں نے پتر نو سکول بھیجے ہے تے پڑھے ہے بسم اللہ، ذاکر صاحب گڈی تے بیٹھیں تے پڑھے ہے بسم اللہ، بھائی جان ممبر پاک تے ذکر شروع کیتے تے پڑھے ہے بسم اللہ، جعفری صاحب اپنے ہر کام دی ابتدا ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ اے جس بندے نو دنیا تے بسم اللہ دی عادت پئی ہوئی دہاڑے معاشر دے جدہ معاشر دا میدان ہو سی تے آواز قدرت آمنے میرے فرشتے آؤ فلاں فلاں بندے دے ہاتھ چیدہ اعمال نامہ دیو۔ بابا جی اعمال نامہ بسم اللہ دی تفسیر نیاز حسین، اعمال نامہ ہاتھ چاسی اس بندے نو دنیا تے بسم اللہ دی عادت پئی ہوئی امڑی ہیں، جدہ اعمال نامہ سامنے آیا اس آکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑے پڑھ کے اپنا اعمال نامہ کھلے سی، پروفیسر صاحب حد مک گئی، میں قربان منجا ہاں ٹھردا ہے، واقعی میرا اللہ اے اعمال نامہ میرا نہیں، آواز قدرت امنی ہے اعمال نامہ تیرا ہے میرا اللہ۔ میں دنیا تے بڑے جرم کیتے بڑے گناہ کیتے، آواز قدرت آئی کیتے حسن، مگر جیڑی ہونتا ہے پڑھی ہے نا بسم اللہ، اس بسم اللہ دے صدقے میں اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر چھوڑ۔ یا علی اللہ پاک تو اڑیاں زندگیاں کرے، بسم اللہ دے صدقے اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑیں دا ہے۔ تے سیدہ مولا فرمیندن او نقطہ میں علیاں تے جس بندے نو دنیا تے علی 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 کرن دی عادت پئی ہوئی تے دیہاڑے معاشر دے جدہ اعمال نامہ اس دے ہاتھ چاونا ہے تے اس آکھنا ہے یا علی مدد، یا علی مدد دا صدقہ اس اپنا اعمال نامہ کھولنا ہے۔ میرا اللہ اے اعمال نامہ میرا نہیں، آواز قدرت آمنی ہے اعمال نامہ تیرا ہے۔ دنیا تے علی علی کردہ رہا ہے، آج علی علی کر کے اپنا اعمال نامہ پڑھے آئی تھی، اس علی دے صدقے میں تیرے سارے گناہ معاف کر جو۔ مولا تو آڑی زندگی کرے علی 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 دومیں ہاتھ بلند کر کے حیدری، مولا تو اڑی عزت محفوظ رکھے۔ توجہ نیاز حسین، آپ نے اس سے واقعات آؤ، علی بن یقین آکھیا مولا سفر ڈھیرے، اتھے آئی نا واقعہ، مولا سفر ڈھیرے، میں جھٹ توڑی زیارت نہ کرنا تو میں نے موت آوے سی۔ میرے آقا فرمیندن ارادہ توں کر، اکھی بند کر تے پہنچاونا ساڑھا کام ہے، اکھی بند کر پہنچاونا ساڑھا کام ہے۔ علی بن یقین اکھی بند کیتیاں،
امام دے حکم دے مطابق اللہ دے بعد اکھی کھولیاں تے ابراہیم دے دروازے تے کھلا ہویا راہ برومن تے ای ہو جائے میں قربان ونجا پیر جعفر شاہ جی جنہیں دروازے تے پہنچے تے دروازے نو دکل باب کی تو اندروں ابراہیم دا جوان پتر بہر آیا اس نو تا پتہ کوئی نہ جو یہ وزیر علی بن یکتین سلام کیتا نے جی بزرگو حکم کتھو تشریف لے آئے ہو انہاں کہا وانجا اپنے بابے نو میرا سلامی دے تے انہاں نو آقا علی بن یکتین تواڈے دروازے تے نوکر بن کے آیا ہون جس دے کول ابراہیم نوکری کان گیا ہے او ابراہیم دے دروازے تے آیا کھلے پتر نے وانج کے اندروں سلام دیتا تے نال دسیا جو علی بن یکتین آیا ہے وہ غریب بندہ وہ تے گھبرا گیا بھی اللہ خیر ہوئے بھئی میں کل گیا کوئی غلطی نہ ہوگی ہوئے میں تو یہ ہون میرے دروازے تے وزیر آیا کھلا ہے او بالے قدم چاہ کے جعفر صاحب انجھے دروازہ کھولے اس جان دروازہ کھلا ہے تے علی بن یکتین ابراہیم نے قدمت جھڑیا ہے علی بن یکتین جہاں قدمت جھڑیا ہے تے ابراہیم نے چاہیا وزیر میرے قدمت ہے میں معافی منگنا کیوں رومن لگ پہ علی بن یکتین عادت تیوں اللہ بڑا بڑا مقام ہے عادت جی کیویں مقام ہے میں تا کل توڑے دروازے تے گیا تے تساں آکے میرے کول ٹائم کوئی نہیں علی بن یکتین آکے جے میں گستاخی کیتی ہے نا ٹائم نہیں تے منو مرشد آکے میرے کول تیرے واسطے ٹائم کوئی نہیں میں نو معافی دے جے تے ٹائم میں نو معاف نہ کیتا میں نو امام معاف نہیں کرنا ابراہیم آکے میں قربان ملیاں ساڑھے مرشد حبدار اسی پیر بھائی اکٹھے ہویاں تے مل گیا میں تے نو معاف کیتا ہاں علی بن یکتین آدھے اینج معافی نہیں توجہ لے آجے حسین ابراہیم آکے تکی میں دل نال معاف پہ کرے نا آدھے نہیں میں امام کول مجھنا ہے واپس میں اپنا اے رخسارہ رکھدا زمین تے تو اپنا پیر میرے اس رخسارے تے لا تیرے پیر دا ٹھپا میں امام نو ونج بکھے سا ہون نہ چاندے ہویا ابراہیم نے علی بن یکتین دے رخسار تے انج پیر دا ٹھپا لایا تے اٹھیا سلام کر کے اکھی بند کیتیاں تے واپس انجے یار مدینے میں قربان ونجا بابا جی او مولا دے حبدار جتنے بیٹھے ہو جہاں علی بن یکتین اکھاں کھولیاں تے امام بھائی ودھا کے آدن آ ہون میں تینو سینے نہ اللہ اے آئے مولا دے حبدار جتنے بیٹھے ہو چھڑا زبان نال شیعہ نہیں بننا کردار نال شیعہ بن کے دکھا جتھوں معصوم روکے آئے تو رکنا ساڑھا حق بندا ہے جتھوں معصوم حکم دیتا ہے اس نو قبول کرنا ساڑھا حق بندا ہے معصوم فرمیندن تینوں عہدہ ملیا ہے تے تیرے دروازے تے کوئی مسکین آ ونجے اس نو خالی نہ بلا ہے بابا معصومین دے فرمان تی عمل کرنا اے درس آل محمد ہے چھڑا سن کے ادھوں سنیا تے ادھوں کر چھوڑیا اے شیعت نہیں اپنے آپ نو شیعہ بنا تے چنگا بنا تے ایسا حبدار بنا جو دیاڑے معاشر دے 14 جنت دے دروازے تے تیرا استقبال کریں اور 5 12 14 نال محبت رکھنا لی شیعہ قوم اے پھوڑی وچھاونا لی شیعہ قوم جس مرشد نو تساں آج رومن واسطے آئے ہو نا کہ دعا منگو میرے نار رل کے جو کائنات دا مالک اللہ اس روح زمین تے انج کسے دی اولاد نہ رلے جویں علی بادشاہ دی اولاد رل گئی ہے اگر تقدیر رلنا لکھے ہویا ہے کہندے پتر رل ونجن دھی کسے دی نہ رلے بابا جی پتران در رلیا برداشت ہو ویندا ہے دھیان در رلیا برداشت نہیں ہوندا اس بازار گلی دے چوک دے وچ کوئی غیر بندہ کسی دے پتر دے منہ تے تماچا مارے شعار شریف ٹور کے آونجن تو سلو ہو ویندی ہے پروفیسر صاحب اگر کوئی بے غیرت کسی دی دھی دے منہ تے تماچا مارے ہمیں سارا زمانہ ٹور کے آونجے سلو نہیں ہوندی اعتراض ہوندے شیعہ روندن شیعہ پٹ دن میں ادھن شیعہ مر کیوں نہیں ویندے کربلا تو کوفہ
کوفہ تو شام تائیں جتھے شمر دا دل کریندا تیرے میرے مرشد حسین دی 4 سالہ دی دیاں زلفاں نپدا تے ملعون تماچا مار کے آکھیا سادوں نو جیندے بازوਆਂ تے ناز کر دیا او میں بسم اللہ کراں او میرا مولا توڑی عبادت قبول فرماوے جیندے بازوਆਂ تے آل محمد دیاں دھیاں ناز کیتے ہیں آج دا دیوں لا محرم تو گھٹ نہیں کیوں جو آج پاک سادات دی ساری رات تیاری ہوئی ہے دیگر دے ٹائم توڑے میرے آقا کریم کربلا پہاڑی مصیب دا جیڑی تیاری میں شروع پہ کرنا نانے محمد دے روزے تے بیٹھے قرآن پہ پڑھ دیں بزرگو قرآن پہ پڑھ دیں 1 پارا 2 پارے مکن تے ولید دا سپاہی میرے امام دے اگوں آکے قرآن نپ لیو سے قرآن میرے آقا دے اگوں نپ کے پناہ رکھ کے نا تے انجے میرے آقا دے اگوں خط دیتو سے میرے آقا انجے وے کہ فرمیندن اس نو کول رکھ اے لخیندہ شام چ رہا ہے تے پڑھدا میں اتھے بہ کے رہا میں بسم اللہ او مولا توڑی عبادت قبول فرماوے اپنا موقف بیان کر ادھے جتو کو ولید دربار چ سدیا ہے میرے مولا فرمیندن تو وانج میں ہونے آیا ادھے جی اس دا حکم ولید دا جو ہکلہ آویں تیرے نال کوئی رشتہ دار نہ آوے تیری برادری دا بندہ نہ آوے توڑے میرے آقا نانے دے روزے تے ہتھ رکھیا دے نانا میرا دل ہے جو میں ساری زندگی تیرے روزے دی مجاوری کراں مگر تیری امت میں نو اتھے رہن نہیں دین دی او جی توڑے میرے آقا کربلا دا غریب ہنجو تردیاں دیاں گھر آئے پہلے میرے مولا آمینہ نا بالکل طریق دا لفظ ہیں میرے مولا دا معمول ہوندہ بہنہ دا سلام ہی کر دے آئیں سر تے ہاتھ ہی پھریں دے آئیں سیدہ امتیاں آج میرے مولا چھڑا سلام کیتا ہے سر تے ہاتھ نہیں رکھیا حجرہ عبادت جوانج کے سر تے امامہ ابا ہاتھ چاسا میرے مولا اوبال قدم چاہیں تے میری ام المصیب ڈٹھائے بھرانو جلدی نالا کے بھرا دا دامن چاہن نپیو سے دامن نپ کے دیئے وے ویر حسین آج تائیں ایڈا جلدی نہ گھر آیا ہے نہ ایڈے اوبال قدم چاہ کے باہر گیا ہے کتھے تیاری ہے میرے مولا دیاں ہنجو تریاں ہوئیاں اینج دوے پاسے منہ کر کے فرمیندن بہن میں آ کے دسینا ہون میری آقا زادی نے بھرا دا گھٹ کے دامن نہ پلیا دی نا ویرون میں نو دسا میں تیری عادت دی بھائی والا میرے آقا فرمیندن بہن میں نو ولید دربار چ سدیا ہے ہون میری سین ہور گھٹ کے دامن نہ پلیا دی نا میں اکلہ نہ ونجنڈے ساں اے وہ لوگ نہیں جنہ میرے ویر موئے دے جنازے تے تیر مارے انہا میری اماں دا پاسا زخمی کیتا ہے میں بسم اللہ کراں او میرا مولا توڑی عبادت قبول فرماوے ہون میری سین برادہ دامن گھٹ کے نپ کے تے وے دی انجے جناب غازی عباس دی دروازے در اچانک جناب لبابہ خاتون دی پئی نظر تے میری سین ڈٹھے جو بھرا کہیں پاسے ونجنا چاندہ ہے بہن ونجن نہیں دین دی میری سین اوبال قدم چاہ کے اتھے آئیے جتھے میرا مرشد عباس فضل نسینے تے سمائی بیٹھے نے کہیں ویلے سجا رخسارا کہیں ویلے کھبا رخسارا میری سین لبابہ غازی عباس تارم ڈھا مار کیا دی عباس تو جیندہ ہے میں بسم اللہ کراں الفاظ ہی ہوندے نو کربلا دے غریبہ نو رومنا لیا ہو مولا عباس آندن جیندہ ہاں تے تیرے سامنے بیٹھا سین رو کیا دیئے جیندہ ہو سے تے اپنے کان بار قیامت ای بھرا ونجنا چاندہ ہے بہن ونجن نہیں دین دی تے وے دی تیرے دروازے تیرے مولا عباس انج اٹھن جو ببرے ہویا شیر اٹھتا ہے مولا نے تکبیر بلند کی تھی اللہ اکبر سارے ہاشمی جوان شگرد میرے مولا عباس دے اکٹھے ہوئے جان ڈٹھائے نا میری ام المصیب سین نے غازی عباس نو آندیاں ہون بھرا دا دامن چھوڑ کے آدھیے ہون بے شک لگا وانے بسم اللہ اور مولا توڑی مکان قبول فرماوے میرے آقا پاک مرشدادی فرمین دیئے ہون بے شک لگا وانے ہون وہ آگے جیندے آسرے تے میں جیندی ودیاں جڑے لے مولا عباس کول آئے نا
میری ام المصیب سین انج عباس دے موڑے تے ہاتھ رکھیا ہے، ہاتھ رکھیا دی عباس میں کون ہاں؟ ہیٹھ منہ کر گیا تھا جی میری سردار زادی، میری سینہ دی جی سردار زادیاں تے میں حکم پہ دینی ہاں، میرے بھرانو غور نال ویک، سر تو لے کے پیر تائیں مولا غازی ڈٹھا ہے، میری سینہ دی غور نال ویک، بے داغ دیندی پہیاں بے داغ گھنساں، بسم اللہ مولا زندگیاں کرنے۔ ہون میرے آقا عباس کریم کربلا دے نال نال ٹر دین، میرے آقا حسین فرمین دین عباس انہاں میں نو آکھے جو تیرے نال کوئی تیرا برادری دا کوئی رشتہ دار نہ ہوئے، غازی عباس جی ہاتھ جوڑن، ہاتھ جوڑ کے دن جی انہاں آکھے رشتہ دار توڑی برادری دا نہ ہوئے، برادریوں سی تا علی اکبر، برادریوں سنتے آنو محمد میں تا توڑا غلام میں تا توڑا نوکر ہاں، میرے آقا فرمین نہ میرے نال مگر تائیں اندر نہیں آونا، تائیں دربار دے باہر کھلومنے مولا میں اندر نہ منجا، کوئی حرام زادہ گستاخی چکرے، مولا فرمیندن میں تکبیر بلند کرساں تو اندر آونجے۔ ہون میرے آقا عباس جڑے نا نال نال ٹر دے آئے، میرے کریم کربلا مولا ڈٹھے آدن عباس اگے میرے پیچھے پیچھے ٹر دا ہے، آج قدم نال قدم رلائی آنا ہے، غازی دیاں ہنجو ڈھائے پہیاں، غازی آدھے اگے میں غلام بان کے ٹردہ ستے آج کہیں دا زامن بان کے پہ ٹردہ، مولا زندگیاں کرنے مولا تاڑا پرسہ قبول فرماوے۔ بابا جی توڑے میرے آقا کریم کربلا ولید دربار چاہیں، غازی عباس دروازے تے اونو محمد علی اکبر نالن، میرے آقا جہاں دربارے چھ داخل ہوئن بے ساختہ انہوں تو کرسیاں چھٹ گئیں، اے امامت دا رو بھائی کرسی پیش کی تھی اس کربلا دے غریب نو، میرے مولا حسین وعدہ حسین اے کرسی تیرے کانے، میرے آقا فرمیندن میں نے انہاں کرسیاں دی لوڑ نہیں، میں دساں جو دربار جی کیوں سڑی آئی، میرے آقا دے کو انجے خط رکھے اس، مولا فرمیندن انہاں خطہ نو کول رکھ، اے شام چ لکھیندہ رہا ہے، میں نانے دے روزے تے بے کے پڑھتا رہا، میں نے دس کیوں سڑی آئی، آدھے جان دیں یزید آدھے یا میری بیعت کر یا مدینہ چھوڑ، میرے آقا فرمیندن میں حسین اس بدبخت معصومہ ماں دے پتر دی بیعت کراں، میری ماں بطول ہے، او جی الفاظ مکن ادھو ایک ملعون وضو پہ کرے دا، اس انجے اشارہ کیتا ہے جو حسین ہی کلائی ادھے نالونو بھرا نہیں جیندہ نا عباس ہے، موقع پا کے ہون حسین نو اتھائیں قتل کر چھوڑ، اور مولا دے ماتمی عزادارو جڑے ہنتے مکان چنو رلے اس ارادہ کیتا ہے تو آڑے میرے آقا حسین تکبیر بلند کیتی اللہ اکبر، غازی عباس اندر انجائن جی میں ببرے ہویا شیر آندہ ہے، میرے مولا حسین 7 قدم اگاں ود کے 7 آیتاں قرآن دیئے پڑھ کے سینے تے پھوک کیا دن عباس لڑنا نہیں میں غریب ہاں، بسم اللہ کرو، عباس لڑنا نہیں میں غریب ہاں، غازی آدھے اے تلوار ہے ماں دے زخمی پاسے دا واسطہ ہی میں لڑدا نہیں، مگر ایک وریو میں نو کتا تے بکھا جے تائیں دے رے اشارہ کیتا ہے، میرے آقا فرمیندن عباس جلدی آ اساں وطن چھڑے نیا، اساں اتھے رانا کوئی نہیں، اور مولا دے ماتمی ہو جہاں آکھے نا کربلا دے غریب وطن چھڑے نیا، ہون میرے مولا عباس دی طاقت مک گئی ہے، رومنا شروع کی تن دیواران دے سارے تے مولا نال نال ٹر دے آئے، جڑے لے آئے نا گھر دے وچ تے پاک سین دروازے تے کھلی آئی، بھرا دے انتظار چھے، میرے مولا حسین اندر آئے، بہن بھرا دا چہرہ ڈٹھا ہے، علی اکبر اندر داخل ہویا ہے، بے میری آقا زادی چہرہ ڈٹھا ہے، اونو محمد سارے ہاشم جڑے لے داخل ہوئے تے مولا عباس دے قدم رک گئے، میری ام المصیب سین ڈٹھا انجے غازی عباس دے چہرے در اکھا رو رو کے سرخ ہو گئی داڑی انجوہ نال تار ہو گئی، میری سین انجے عباس دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے
رخساراں دے ہنجو صاف کر کے آدھی بہن مر ونجی کہیں روایا ہی تو تو شرم کر کے بیٹھے روندے ہو نا زندگی دا پتہ کوئی نہیں میری پاک سین آدھی کہیں روایا ہوئی غازی اٹھمو کر کے آدھے حسین میری سین انجائی ہے جی میں جھیک در پانی آندہ ہے جتھے میرے آقا حسین حجر عبادت چ گئے میری سین آدھی وے حسین عباس نو پرائی مادہ پتر سمجھئے میں نو تیرے جتنا پیارا ہے میرے آقا فرمیندے نے کیا ہویا بیر ویکت صحیح غازی دیاں رو رو کے کسرک ہو گئی ہیں میرے مولا آئے نے جلدی نال عباس دے گال چنج بائیں پاتی ہیں پیشانی چم کیا دن عباس رو نہیں تیرے سوا میرا کون ہے میرے نال میں پیادا سا وطن چھڑے نیا میرے نال فرست تیار کر او مولا دے ماتمی عزادارو میرے آقا فرمیندن عباس جتنا جلدی ہو سکتے کاغذ قلم دعات چاہ میرے آقا عباس کاغذ قلم دعات چاہیا او مولا دے ماتمی عزادار جتنے بیٹھے ہو جنہ گھر بے مسلیاں تے رومنا ہے میرے آقا فرمیندن عباس لکھ نصر من اللہ و فتح قریب کیوں جو فتح میرے مولا دیئے اے لکھ مولا فرمیندن ہیٹھا لکھ انّا للہ و انّا الیہ راجعون غازی آدھے مولا یہ آیتا موت لے لکھی ویندی ہے میرے آقا فرمیندن عباس میں مر کے دین بچا بڑھائی ہیٹھا لکھ میں غریب دا نا اگو لکھ اپنا نا اگو لکھ علی اکبر قاسم اون محمد سارے نام لکھین دے آئین میرے آقا اخیر تے فرمیندن لکھ علی اصغر یا میرا مولا انہاں دی عبادت قبول فرما غازی دن مولا ہوتا جنا 18 دن دن مولا فرمیندن جیڑے لے اگلی فرست تیار کر سے تینو پتہ لگ ویسی او مولا دے ماتمی او سمندر مسیب دا جس وچ ہون میں اگر داخل پیو نا مولا فرمیندن دعا کاغذ چاہ تے لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام بسم اللہ کران او میں بسم اللہ کران او سیدہ امتیاں او میری ام المسیب سین نال کھلی آئی آدھی ویر حسین وڈی میاں پہلے نام میرا آمنا میرے آقا فرمیندن بہنے تا جان دی نا نانے دی شریعت اجازت نہیں دین دی جب تک مرد اجازت نہ دے وے عورت گھر تو بیر نہیں نکل سکتی میری سین آدھی ویرن تو تھوڑی دیر رک میں اجازت منگ دی اجندوئی فرستیار نہ کرے باو جی میری پاک مرشدادی ٹر دی آئی ہے جناب عبداللہ بستر بیماری تے آئین کول دھیاں نال میں قربان منجا جب صاحب میرے آقا حسین ڈٹھے نا بہن نو ٹر دیاں تے ہاتھ دعا دے بلند کر کے آدھن میرا اللہ شاءاللہ اجازت مل پوے جے اے نال نہ منجے تو میں باغی ہول ویسا جناب جعفر تیار ہو شیعہ قوم میں قربان منجا جتنے مولا دے ماتمی ہو جناب حنفیہ انجے بستر بیماری تن جناب عبداللہ میرے پاک مرشدادیاں سجے کھبے میری آقا زادی ام المسیب زمین تے بے کے انج لکھے مارنے شروع کی تھے میری وٹی سین انجے پیو دا موڑا علاقہ دے بابا قیامت آگئی ہے اممہ مٹیاں تے بیٹھی رون دیئے جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھن میری چاچے جائی جے عباس ویکھ لیا نا اس حالت دے وچ تے میں نو عباس معاف نہیں کرنا میری سینہ دیئے جڑے غریب ہوندے نا او مٹیاں تے باندھن تے میں غریب ہو گئی ہاں نبی عبداللہ دن تو کائنات دے امیر دی دھیئے میری سینہ دیئے تو نہیں جاندہ میری قیامت پہ اجڑ دیئے میرے بھرا دا وطن پہ چھٹدا ہے جی میں نال نہ ملیاں تے میرا بھرا باغی اولویسی میرے آقا فرمیندن جلدی کر مٹی توٹ جنہ تیرا میرا عقد ہویا نا تیرا بابا علی میں نو وکرہ لے گیا میں نو وکرہ بن کے دیں عبداللہ ساری زندگی اپنی مرضی کریں دلوی تے ساڑھے گھر آمن دے میں دلوی تے نہ آمن دے میں مگر میں علی منت پہ کرے نا جدہ میرا حسین مدینہ چھوڑے اللہ پاک توڑی عبادت قبول فرماوے اور میرا بار ماں کا انہاں دی دعائیں قبول فرما اس لئے روکے نہیں مگر میرا دل ہے جے بھیرا نال ونجڑائیں
تے میرا بھرے ہویا گھر آئی جیڑی شاید دل کر دہی چاہی بانے میری سین اپنے اندر آئیے اپنے پے کے گھر دا صندوق کھولیا میں مرولیت لفظ نہ پڑھا سیدزادہ میری آقا زادی انجھے سارے کپڑے ہٹا کے تے ایک ماں زہرا دی چادر چاہیے آدھی چاچے جایا تیرے بھرے گھر وچو ایک کا چادر چاہی وینیاں دعا مانگ شاءاللہ اے بچ پوے میں بسم اللہ کراں ایڑے لے میری پاک مرشدادی یہ گلہ پہ کر دیئے نا ادھو سارے ہاشمی جوان اکٹھے ہو کے آئے نا یہ پاک سینو اجازت لے دے بھی یہ منت کریے بابی جیڑے لے سارے آئے نا شہزادے تے کربلا دا غریب اگویں تے جناب عبداللہ انجھے جلدی نال اٹھ کے استقبال کی تے جی بسم اللہ سردار جی آیا نو جیڑے لے اکھنا جی آیا نو میرے آقا حسین فرمیندن نے اجازت دے سو یا کوئی نہ پروفیسر صاحب یہ لفظ قیامت نہیں روئے سن جگر پھٹ ویندہ ہے انجھے ہاتھ جوڑ کے آتے نے اجازت دے ساں مگر میرے نال وعدہ کرو جویں آج سارے لمن آئے ہو کل انجھے چھوڑن بھی آسو او مولا توڑی عبادت قبول فرماوے جویں آج لمن آئے ہو انجھے چھوڑن بھی آسو میرے آقا حسین سارے آشمی جان رون دے ہوئے ٹورن میری آقا ذاتی کٹھڑی چاہ کے ٹورن لگی ہے جناب عبداللہ نے جلدی نہ کریں لادہ روک وانجا میری منت آئی بیرا نال پردیس پہ وہنی ہے تیرے نالیں دی شریعت آدھی ہے جدہ کوئی مشکل وقت آوے صدقہ دیوی تے مشکل ٹل وہندی ہے اے دو پتر آن تے محمد نال لئی وانجا جتھے بیرات یوکھی آئی آوی ایک اپنی طرفوں صدقہ دے میں دعا میری طرفوں دے چھوڑ جی بسم اللہ اور میرا مولا امام زمانہ توڑی عبادت قبول فرماوے بابا جی میری پاک مرشداری دعا پترانو نال لے کے ٹوری ہے جیڑے لے ٹوری ہے تھے آئی نہ تے ہن کربلا دے غریب فرمیندن عباس لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام مولا توڑی عبادت قبول فرماوے ادرات لے بے کے رومن علی شیعہ قوم لے کلثوم بنت علی اسیرہ شام لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام غازی عباس کم دے ہوئے اتھن نہ لکھیا ہے تے انجھے کاغذ قلم دعات زمین تے رکھ کے نا میرے مولا دے گو انجھے ہاتھ جوڑے سیدزادہ میرے آقا دے گو ہاتھ جوڑ کے آدھن جے اجازت دے میں تے اتلے دوئے نام مٹا نہ چھوڑا میری بہن رقیہ جانے تے شام دے بازار جانے میری بہن رقیہ جانے تے دربار جانے تو ستا شرم کر کے بیٹھے رہن دے نا آج قیامت دی رات آئی سادات دے ویڑے دے ویچ میرے پاک امام فرمیندے نہیں او پرائے پیو دی دھی سمجھی آئی میں نو زینب تے کلثوم جتنی پیاری ہے اگل ایک سکینہ بنت الحسین مدفون شاہ جڑے لے نا سارے لکھی گئے غازی آدن مولا ایک نا پیارا دا ہے جیڑا حکم دیتا ہے سیدادہ سمندر ہی مسیدہ مولا ایک نا پیارا دا ہے میرے آقا فرمیندن میں نے پتا ہے میری دھی سغرا نہیں منجنا یا میرا مولا میں نے طاقت دے جو آج میں سغرا دا وہ چھوڑا پڑھ لئی غازی آدن مولا میں تا ہون وے کے آیا وہ چھوٹی جی گٹھڑی بنائی بیٹھی ہے سہیلیاں دے نال بیٹھی آدھی ہے میں وعدہ کرے نہیں اکبر دی شادی وطن تے آ کر سا میں تو انہوں سونے کپڑے بنوا دے سا میرے آقا فرمیدن علی اکبر جی بابا میرے پتر پیومن دیاں جگیروں میں حصے کون تقسیم کر دیں بابا بچڑے میرے پتر میری جگیر دکھ آئی میرے یہاں دکھاں چی حصہ تقسیم کر علی اکبر دے چواؤ بھار بابا جیڑا چوئی لے ہو مولا فرمیدن میرے پتر پہلی منزل تے وانج بہن سغرا نو منع کر علی اکبر دا وجود کمن لگ پیا ہے اللہ بابا تیری اتریے بہنہ نال پیاں بہندیاں بابا میری بہن بیمار ہے بابا
بابا جڑی پچھلی رات گزری ہے میں بہن دے نال رلے ستا ہویا اس میں کروٹ تبدیل کراں میرے اگوں آ ویندی ہے بابا میں جڑے دوئیں میری کروٹ تبدیل کیتی ہے میری داڑھی چمکیا دیئے بار بار کروٹاں تبدیل نہ کر میں تیرے منہ دی عاشق بہنا بسم اللہ میں بالکل وین دے قریب آ گیا رو نہ رو تیرے اپنے نصیب ہے نہیں علی اکبر وانج میرا پتر بہن سغرا نو منع کر اولے حصے دو چھوڑا ہے حسین لسونا پتر علی اکبر ٹر پیا اتھے ہی دو بہنن اللہ کرے جو سارے برداشت کر ونجو بابا جی ادھو علی اکبر ٹریا ہے ادھو میری آقا زادی جٹھا ہے جو بھیرا میں نو لون پیاندہ ہے سیدادہ جی میں سہیلیاں میں جو بیٹھی ہے گٹھڑی چاہ کیا دیئے آؤ میں نو ملو میرا ویر اکبر میں نو لون پیاندہ ہے سہیلیاں نو ملیے علی اکبر ڈٹھائے ہو غیرت مندہ ہو علی اکبر دیوار دا سہارا لیا ہے بابا جی نہیں لے سنگیا حسین دا علی اکبر زمین تھے جھڑے آئے ادھوں علی اکبر جھڑے آئے ادھوں سغرا بھاج پئیے یارویں قدم تھے ادھوں اکبر جھڑے آئے ادھوں سغرا جھان پئیے یا میرا مولا اور میرا بارواں کا جی بسم اللہ کرام میر پور دے واسیاں اے منظر ڈٹھائے میری سین فضا وے کیا دے زہرا دا بچڑا آج پہلی منزل تھے دو قضیے بن گئے نہیں ادھوں اکبر جھڑے آئی ادھوں سغرا جھان پئی آئی او جی میری سین فضا او بالے قدم چاہے جتھے اکبر جھڑے آ سر جھولیے چپاتو سا چمکیاں دیئے اکبر تو نہ رو میں سغرا نو ہٹ کے نیاں تو نہ رو اکبر نو بہا کے تے اتھے آئیے جتھے سغرا جھڑی آئی میری سین فضا دیئے نہ رو اکبر لین نہیں اکبر روکن آئی اس لئے میری سین سغرا دیئے دادی میں نو سہارا دے میں نو اتھے لیوان جتھے میرا ویر علی اکبر جھڑے آئے یا میرا مولا جتنے جوان بیٹھے ہو نا اے توڑے حصے دا بہنے ان بہن بھرا دے کول آئیے پروفیسر صاحب آخر بہن آئی بہن بھرا دے گل چپائی چپا دیاں آدھیے وے ویر علی اکبر رو نہیں میں نو پتہ ہے تو میں نو روکن آیا ہے مگر میری ملت ہی ایک وری اپنی زبانی آکا ہر کہیں وجنا ہے تائیں نال نہیں وجنا علی اکبر ڈھا مار گیا دے بھین میں نہیں بابے منع کی تائی سینا دیئے میں ملت کرے نیا تو میرے ہی سے دا ویرے تو ٹور وجنا ہے میں تھائی مار وجنا ہے میرا ویر میرا حق بندہ ہے کوئی شے منگا میں نو خالی نہ ولاویں پروفیسر صاحب میں مرویاں تے لفظ نہ پڑھاؤ علی اکبر آدھے مانگ میری بہن جیڑی شے منگ دیئے میرے آقا نے جڑنا کیا ہے مانگ میری بہن میری سین سر دی چادر لہائیے اور مولا دے ماتمیاں زمین صفا کرنی شروع کی تھیے آدھیے وے ویر اکبر اتھے پیران دے نشان لا کے دیتی وانج سارے سینے دا ماتم کرو تے آکھو آئے علی اکبر یا میرا مولا میرا ویر اتھے پیران دے نشان لا کے دیتی وانج علی اکبر ایک نشان ود دعا ود تریا بہن بھرا دے پیرے کجین رخسارہ رکھیا دیے وانج وے ویر علی اکبر جی میں گزری میں گزرے ساں جڈا ولسے تھے بہن دا جنازہ اتھے پیاؤ سی یا میرا مولا اور سیدہ امتیاں علی اکبر 4 یا 5 قدم ٹریا ہے اے سمندر ای مصیب دا جتنے سید بیٹھے ہو میں نو معاف کریا ہے شاہ جی جڑ لے ٹریا ہے بہن پچھو بھاج پئی ہے
آدھیے وے ویر علی اکبر جلدی نہ کر میں ایک شے اور منگ دیاں علی اکبر آدھے منگ بھین جیڑی منگ دیئے آدھیے جیڑی موڑے دی چادر ای لا کے دیتی وانج علی اکبر آدھے چادر کیوں منگ دیئے آدھیے ویرنے تا جان دائیں بھیڑا مر ونجن کفن بھرا پوئندن یا میرا مولا میرا ویر جی بسم اللہ یا میرا مولا امام زمانہ ایتا جان دائیں بھیڑا مر ونجن تے کفن بھرا پوئندن میرا ویرن جتھے پیران دے نشان لائے نی میں زمین تے سمدیاں چادر میرے اتو پا علی اکبر چادر پائی ہو غیرت مندہ ہون سارے ٹر پین میں مرولیاں تے لفظ نہ پڑھا میرے آقا حسین آدن عباس مامل ٹور میری دھی مروے سی غازی آدھے مولا کیویں ٹوراں اجن علی اصغر دی اماں رباب نہیں آئی یا میرا مولا میں نو دے طاقت میں اے وین انہوں سنا لیں میرے آقا فرمائنے لو امیر پیو دی دھی آئی مدہ سفرہ تو ڈر گئی ہوئے ونجاک جے اتھے رانائی تا بسم اللہ وطن تے ونجنائی تے لگی وانج اصغر میں نو چا دے یا میرا مولا امام زمانہ جناب غازی آئین جتھے ربا بیٹھی آئی میرے مولا عباس دی منہ بولی بھین آئی غازی آدھے بھین اٹھی وہ معامل تیارن رباب ڈھا مار گیا دیئے میں کیویں ونجاؤں دروازے تے سغرا بیٹھی ہے ہر کئینوں گزرنا آسان آئی میں آپ پالیے مٹا میں گزرا تے آج سغرالوں سکی ماں یاد آوے یا حسین میرے آقا عباس دسی آئے کربلا دا غریب آدھے عباس وانج رباب نواق میں دھی کول باساں میں دھی نال گلہ کراں میری کان دے پچھو گزر ونجے آ غیرت مندہ کربلا دا غریب اتھے آیا ہے جتھے سغرا بیٹھی آئی کولا کیا دن میری دھی سغرا ہیٹھمو کر گیا دیئے جیوے علی اکبر دا بابا مولا فرمیندن میری دھی سغرا آدھیے جیوے علی اصغر دا بابا میرے آقا فرمیندن میری دھی سغرا آدھیے جیوے زینب دا ویر مولا فرمیندن میری دھی سغرا آدھیے جیوے سکینہ دا بابا مولا دن میں تیرا کچھ نہیں لگدا آدھیے دھیاں وہ لگ دیاں لی جنہوں نہ لئی بہنا ہے بابا میں کہندی کچھ نہ لگ دی یا علی نیاز حسین شرم کر کے نہیں رونا آخری وین تے دعا مولا فرمیندن میری دھی میرے نال گلہ کر آدھیے وے بابا گلہ مک گئیاں چار سجن میری قبر تے ناوے آئے مولا فرمیندن بیٹا کیڑا کیڑا ناوی آدھیے بابا پہلا میرے ہی سے دا چاچا عباس ناوے یا علی جس میرا نام نہیں لکھیا مولا غازی متھا دیوار نال ماری آئے آدھے میں تیرا بھی نوکر تیری اولاد دا نوکر میں نو گلے دوائے لی مولا فرمیندن میری دی دعا کون نیاوی پیٹ کیا دیئے دعا میرے ہی سے دا ویر اکبر ناوے جیڑے جوان بیٹھے والی اکبر دی جوانی دا واسطہ نے ایک وریا کو آئے علی اکبر مولا فرمیندن دس مینو دی تریا کون نیاوی شاہ جی ادھو میرے مرشد اشارہ کیتا ہے رباب میری کان دے پچھو گزر وانج رباب دا ایک قدم بائر دعا اندر میرے آقا فرمیندن دستریا کون نیاوی سغرا اٹھئے تھے آدھے بابا تری میری اماں رباب نیاوے لوگ آدھے آئیں سغرا تیری ماں مر گئی میں آدھیا نہیں میری ماں رباب ہے آج پاک لگ گیا ہے میری سکی ماں کوئی نہیں
یا علی یا میرا مولا آخری وین تے دعا جلنا گھر بے مسلیاں تے رونا ہے سیدہ امتیاں میرے آقا فرمیندن دی چوتھا کون نیاوی آدھیے وے بابا میری چادر چھوڑ دے مولا فرمیندن دی دیوں پیالان دائی 10 مہینوں چوتھا کون نیاوی سگرائی یہ دروازے در ٹر پئی ہے جدے 40 دروازہ بند آئی کربلا دا غریب ٹر دے دیا دے چوتھا کون نیاوی آدھیے نراز نہ ہوئے چوتھا تو ہی نیاوی مولا بھائی ودا کے آدن میرے گل لگ جا کوئی ولی نہ ولی میں کوئی نہیں ولنا میری لاش تے گھوڑے بھاج بنجنے جا مار کے آدھی انج کیوں نہیں آدھا میں مرن پیا وینا او میں اکبر دی جانج لٹاون ماتم حسین